बिना ट्राफिक रे जाउछु बिना ट्राफिक रे भुवनेश्वर बुला होउछु आसो के बुलियो हम आसो देखियो मोबाइल के वीडियो ले जा धराई ला ले जो पूरा जागानाटा कोइ हम कोडी हो हम जाउछु भुवनेश्वर शहीद नगर कौन से पैंट शर्ट आने को मनी स्टेटस ये जगह कौन से दुकान ना हो मनी स्टेटस शहीद नगर रे कहिल तो सर एडी बहुत अंधकार एथि हम डबल लाइट लगे ता नालुटा हबो प्रेस पॉइंट किछ नथला बोली थिला नुवा दरकार थिला रथयात्रा रे जीव सुमेश ता मांटू देखा रे को तो नीचे सेतमे जाउछ आज नीचे नीचे कर जो सुमेश ऑलरेडी किनि देछि जाई देखौ छु कोडा ड्रेस पिन छपरे का ना रे पैंट काट देछि बेटी ये उठाने हो गया कि आउ आसी पहुंच जाय जोड किनि ड्रेस रहौ मनी स्टेटस सुमेश किनि तू तो किनि मते तू किनि आ सेटा किनि ना की किनि एटा देखा ठीक तू कैमरा तर मते लोक देखि न ए तो देखिए ए बिलाडा किनिबा ड्रेस किनिबो का किनिबो तो भाई कोड़ा भल लागियो से वाला किनिबो जीवो तो कोड़ा किनिबो लंदन भीतर चलो लंदन से कोड़ा किनिबो चलो वर्ल्ड टाइप अप अंडर हो गया अपना अंडर नेम से पहला आई बात करना चलना भीतर चलना कोड़े जाए भीतर आया को लंदन ले गयो एसी मत कर हां केहन कह करी काई कोई फोन नहीं ना खोले उरा बा नहीं रखी एटा बठा लो अछि तजे कोनटा न माने माने एटा न सेटा मानबा एउरा हां बादर अछि एरा बगु प्यांट देखियो प्यांट सेपड़ भीतर चलना एडी ओवर साइज अछि देखन एपटा एपटा शर्ट रे भलो अरे चेक देखियो फर्स्ट चल विभू चश्मा देखियो चश्मा मानस पड़ा पेपर पैंट देखियो देख को पैंट नो बड़ा आइट सुमेश तोर मजा भलो ना रे सुमेश बीबी के देखाई दिया पैंट किने की शर्ट न किने एते ऐसे मजा कहछु बूट बूट सब अछि बड़ा स्टॉक बड़ा पड़े पैंट देखा हमर देख 8 ओवर साइज नितले 34 ना बड़ा बड़ा ना तू कौन न कार घर कोन तू कोन बेडो कोन पैंट शर्ट कोन न पैंट शर्ट हम तने पैंट शर्ट पिंदिया पे तब होरना कसत न तो होरना तो मोरियो ओटे पाउनी रे एक्स ये करना है देख रहे हैं हाथ दोनों संजी मु जो पैंट पैंट कोड मिलियो कोई पैंट की भले नॉर्मल सही वाला पैंट रे नेरो किछ ना नेरो ना तू किणिबु ना कोन देखु चेक करियो ना सॉरी तू किणिबु ना कोन आ कोन ये ओवर साइज माने हाथी कोन जी आ चश्मा देखिए रो पैंट ओटा खोजियो रो पे टिके ए जीन रो ब्लैक बिकड़ छाड़ी आसला चप्पल देखि सुमेश साल सब देखिबा को किछि किणिबनी जमा से किणिबनी वीडियो करी पहुंच रे आगे हम दिन से देखि साला पर चेक कर साला पर जाबरे वीडियो करी हां रेडी चल चल खोज दिया चलो रे ता मन दोस मिलन ता कोनटा खोज देते का
ଖୋଜୁଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ତ ଅଛି କେତେ ନଉନ ଫର୍ମାଲ ଖୋଜୁଛି ମିଳୁନି। ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହଁ କହିବୁ କି ପିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ ଭାଇ ଆଉ କିଏ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ଦେଖିନି ଅଛି ଓ ତତେ ଏତେ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବଢ଼ିଆ କିଏ ହଁ ନା ବିଭୁ ଲଲ୍ କରୁଛ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହଉଛ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସେଠି ଟେକୁଛି ପୁରା ପଳେଇଯିବ ଲଗେଇକି। ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି ହଁ ବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଥରେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଟା ହବନି ଜାରା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ସଜାଉଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ସିଧା ରହୁନୁ ହଁ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ନା? ହଁ କେତେ ଆସୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। କଲର୍ଟା କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି ଏଟା ନା ଏଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ତ ସାଇଜ ନାହିଁ କୋଉ ସାଇଜ ନାହିଁ ତୋର ଅଣ୍ଟା ଓ ହେଲା ଆଉ ସାଇଜ ନେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନବା ତାକୁ ଏଇ ସାଇଜ ସାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହଁ ନା ନା ଏଇଟା ତ ନେବି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ରାକୁ ମାନିବ ନା କିଣିବାକୁ କିଏ ହେଇଥିଲା କିଣୁଛି କି ଏଇଠି। ଯୋଉ କ'ଣ ରଖନ୍ତି ଉପରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ କ'ଣ ଲେଖା ପକେଇଲୁ ଫାଇନାଲି ପିଲାଟାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖା ସାର୍ଟଟା ଦେଖା ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଭଲଟା ଦେଖିକା କାମ ଆସିବ ସେଠି ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆଟେ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖ ପଛରୁ ତ ଦେଖ ପଛରୁ ଦେଖ ଘାଣ୍ଟି ଯାଏ ହାତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ହାତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ଟ ନା ତୋର ଭିତରେ ଗାଇସ୍ କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଏଇ ଏଇ ଯାହା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଯିବା 1 ନମ୍ବର ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପଶିବା ସେଠି କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କିଣିକି ଆଣିବ ନ କିଣିଲେ ତ ଜୀବନ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ସମୀରି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ସତରେ ନା କ'ଣ ଫର୍ମାଲ ଦରକାର ବା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଫାଇନାଲି ସେଠୁ ଆସିକି 1 ନମ୍ବର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଠିକି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆସ ହଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ହଁ ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ରେ ଭାଇ କ'ଣଟା କିଣିବୁ ଦେଖୁନୁ ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁନୁ ବ୍ଲାକ୍ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ନା ବ୍ଲୁ ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ଏଇପଟେ ଥିବ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ରେଡି ଫାଇନାଲି ସୁକୁନ କିଣିବୁ ତ ପୁରା ଫର୍ମାଲ ରେଡି ଇଏ ତ ପୁରା କଲର ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଖୁନ ବାପା 34 ଦେଖ 34 ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖୁନ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ଏଇଟା ହବନି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାରିବ କାହା ସାଇଜର ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ତ ଗୋଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେଡ୍ ଆନା ଆଉ କ'ଣ ଆନା Red ରେଡ୍ କଲର୍ ଆନା ଠିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଆନା ଭଲ ରେଡ୍ ଆନା ଆଉ କ'ଣ ଭାଉଲେଟ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲୁଣ୍ଡ କପଡ଼ ଏଇଟା ଆଣ ଟିକେ ଭାଉଲେଟ୍ ଫାଉଲେଟ୍ କଲର୍ ଆନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାଉଲେଟ୍ ନୁହଁ କୋଉଟା କହିଲୁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଟିକେ ଦେହ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦେଖିବା ହଁ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକା ଟ୍ରାଏଲ୍ ନୁହଁ ତ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ବିଭୁ ଦେଖୁନୁ
ये साढ़े बढ़िया लगुଛି ଦେଖୁଛି ଜଲ୍ଦି देखि पारुଥିଲି ସାର୍ଟ ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ରେ ଆଜି ଆସିଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆସିଲି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସ୍ପଟ ନେଲୁ ରେ बिल्डिंग गाइस देखो केते खड़ खड़ नोट सुमेश केंति छोटा पिला छोटा पिला मध्य केंति छोट पिला 21 एड्रेस गाइस पूरा खड़ खड़ नोट मिले जे आसी नहीं जीवा कौन चला नहीं ने इधर साटा भल लागे बोते हां भल लागे कोड़ा साटा खोजते मैंने नेट चलुनी नेट तो चलुनी साटा जा खोजले कम ठीक है साटा खोजते बढ़िया साटा कांडो मान था बहुत किणी देला आज दिन रे विभु केते खर्च ला धर विभु केते खर्च ला धर मोर टोटली 1000 टंका पे ही खर्च ले मिछ कथा पूरा हजार आपे ये 499 आगे रे पण मोर 500 टंका यस चल मेंटर मत 400 टन खर्च ले ए कुछ गन नहीं आओ सांगा कौन खोजु छ बैग भीतर एक्स्ट्रा किछ नहीं जाऊ एथर देखा नेक्स्ट ब्लॉग ना काली देखा पाऊ रेडी रेडी ताले किछ साडा आईडी दउची समस्त कोन कोन कवि दा विषय रे खाया को करे सुमेश मन के बहुत खुशी खोजुला कोन खाई बटे कोन पीबो हेई गला टिके आइसक्रीम टिके तो सेदा गोटे छाड़ मा आइया टा मिनट दो चलो हम खाऊ तुमको देखो ना कोन देखा बा का ताकू ना ताकू गाव देखो पाई बेटा ब्लॉग